the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Everybody jumping and running. And this man who was sleeping in the box, he doesn't know why the people running. So let me also run. He also running after them. Nah, akhirnya pun dia nggak tahu kenapa orang ini lari. Ya dia pun terikut juga dengan seperti itu. And they were thinking, oh, dead body coming after us, dead body chasing us, dead body chasing us. And everybody staring and running like anything. Nah, akhirnya mereka berpikir, wah, ini orang yang sudah mati, sudah bangkit dan lari mengejar kami. Because the fear inside, no, fear is inside. Nah, di mana ada ketakutan dalam hati mereka. Hebrews chapter 2, 13, 14 says, Jesus came to rescue the fear of death. Nah, di mana dan berkatakan, di mana Tuhan sembuhkan kita dari segala ketakutan, bahkan kematian. In the whole world, no, fear is touching the people. The people are under fear of death. Di mana kebanyakan manusia diselimuti oleh ketakutan, bahkan kematian. But when we are filled by the Holy Spirit, we have the boldness. Amen. Tapi ketika kita mengalami Roh Kudus, ada keberanian yang luar biasa. Yeah, so that we have to ask, Lord, my children should be filled by Holy Spirit. My family should be filled by Holy Spirit. My father, my husband, my wife should be filled with Holy Spirit. Maka kita berdoa supaya seluruh keluarga kita, anak-anak kita dipenuhi dengan Roh Kudus. So that Ephesians 5:18 says, di mana Efesus 5 ayat 15 katakan, yeah, if you know, Ephesians 5:18 says, do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Katakan dalam ayat 18, Efesus 5, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi penuhlah kamu penuh dengan roh. So my brother and sister, God wants to give the boldness, happiness, joy. Di mana kita mengalami tentang sukacita, keberanian, dan luar biasa. Yeah, when we are filled by the Holy Spirit, Galatians 5:22. Di mana Galatia pasal 5 ayat 22 katakan, kalau kita penuh Roh Kudus, the real fruits come. 5:22, Galatians 5:22. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Ya, katakan dalam ayat 22, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yeah, when we are filled by the Holy Spirit, we have love in the family, we have joy in the family, we have faith in the family. You know, our family just like a heaven. Kalau kita mengalami bagaimana Roh Kudus, maka kita mampu mengasihi keluarga kita. Bahkan rasanya, suasana, hadirat Tuhan, bagaikan surga di bumi. And then we will have the real love. Dan kita mengalami bagaimana kasih yang sesungguhnya. Then we can be the friend of Jesus. Dan kita menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. So that the first was a Theophilus, this is writing to you. Then Theophilus, that's the real friend. Yeah. Dia mengatakan, hai Theophilus, ini kuberikan kepadamu, aku tulis kepada kamu. Dan itulah gambaran kepada kita. My brother and sister, Jesus died on the cross. Di mana saudara, Yesus sudah mati kayu salib. Romans 5:8 says, Romans chapter 5 verses 8 says, God demonstrated his love towards us. When we were still sinners, he died for us. Di mana Yesus sendiri sudah menyatakan bahwa
Yesus menyatakan tentang kasih-Nya kepada kita walaupun kita masih berdosa. When the Holy Spirit comes upon you, you will have the real love. Kalau Roh Kudus turun atas kita, maka kita mengalami namanya kasih sungguhnya. Your house just like a honey and milk. Di mana rumah kita seperti mengalami susu dan madu. You will have the boldness. Kita akan mengalami satu keberanian yang luar biasa. Even if there is no money in the even there is no rice in the house, no roti, no rice in the house, no problem. You will eat biryani. Praise God. Nah, kalau kita nggak memiliki nasi dan kita nggak memiliki sesuatu, tapi kita makan nasi berani. Amen. Even you don't have money, but you will enjoy the party. You will enjoy the mutton biryani, chicken biryani. Ya, kita makan chicken biryani. Ya, maybe in the June we have chicken biryani in Singapore. Praise the Lord, because God can bless you. You will never be hungry. Ya, kita mengalami dan kita berkelimpahan. God provide everything according to His riches. Tuhan siapkan semua, menyiapkan semua apa yang kita butuhkan. When you are filled by the Holy Spirit, you will living under open heaven. Dimana kalau kita penuh Roh Kudus, kita seperti mengalami pintu surga terbuka bagi kita. Heaven is open for you. Terbuka bagi kita semua. You know, Jesus when took 5 loaves and 2 fish, you know, He looked unto the heaven. He looked up. So the supply came from heaven. Nah, di mana waktu Yesus mengadah ke atas di 5 roti 2 ikan dan terjadi sesuatu dari surga. Yes, God will provide everything from heaven. Whatever you want. You want money, you want job, you want health, everything God will give you. But thing is that you must siapkan mau uang, mau pekerjaan, di mana pintu surga terbuka buat kita semua. So you must be filled by Holy Spirit. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. How can you be filled by Holy Spirit? Bagaimana kita penuh dengan Roh Kudus? 3 things remember. Ada 3 hal yang penting bagi kita. First, repent. Pertama, yaitu pertobatan sungguh-sungguh. Secondly, you must have hungry and thirsty. Kita harus juga lapar dan haus akan firman Tuhan. Thirdly, you must have commitment. Kita harus juga setia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Whatever you do it for the glory of God. Apapun yang kita kerjakan sepenuh hati kita seperti untuk Tuhan. God will fill by the fire of the Holy Spirit. Dan kita mengalami bagaimana kita mengalami api kuasa itu bersama dengan kita. As you living on this earth, you will enjoy the heaven in the earth. Walaupun kita dalam dunia ini kita mengalaminya suasana surga dalam hidup kita. Yes, you will enjoy heaven every moment in your life on this day. Kita mengalami sungguh-sungguh bagaimana pengalaman di mana lapar dan haus kita mengalami sendiri pintu surga terbuka bagi kita. You will have the peace inside. Nah, kita mengalami damai sejahtera dalam hati kita. Even death is before you. You will laugh at the death. Nah, kalau kita mengalami sesuatu hal yang sulit, tapi kita bisa bersuka cita. Psalms 2, chapter 2, verses 4 says, God who is sitting on the throne laugh at the problems. Di mana waktu apa katakan, di mana pintu terbuka bagi kita semua, apapun masalah kita. When you see the problem, you will laugh. Di mana kita menguasai masalah kita dengan kasih. My brother and sister, Jesus loves you so much. Di mana saudara Yesus mengasihi kita dengan sungguh-sungguh dengan kasih sempurna. If you want to live peacefully and joyfully and happily, so there is the only one key: be filled by Holy Spirit. Nah, kalau kita mengalami kedamaian, sukacita, harus penuh dengan Roh Kudus. Amen. Come, let us pray. Amin. Mari kita berdoa. Okay, you pray. Jesus loves you so much. Tuhan mengasihi kita semua. Let us pray. Father God, we thank you. Bapa surga, terima kasih. Thank you for this day. Terima kasih hari ini. You are a consuming fire. Di mana Engkau bagaikan api yang menghanguskan. Lord, you want to make us a fire flames. Di mana Engkau membuat kami bagaikan lidah-lidah api. Lord, give us a boldness. Beri kami keberanian. Remove every fear. Di mana lenyapkan semua ketakutan bagi kami. Break every bondage. Di mana semua ikatan lepas. Let our house be like a milk and honey flowing land. Biar rumah kami dipenuhi dengan kebaikan susu dan madu.
Lord, as we living on this earth, help us to enjoy the heaven. Di mana kami menikmati suasana seperti sukacita di sorga. Transform our lives into like your image. Di mana ubah kami supaya hidup kami serupa dengan Engkau. Lord, provide every need according to the riches. Ya, semua kebutuhan kami dipenuhi karena Engkau adalah kaya. If anybody is sick here, Lord, heal them. Di mana kalau ada yang sakit, sembuhkan mereka. If anybody is in the depths, Lord, break the yoke of the death in the name of Jesus. Di mana ada utang piutang, dia melenyapkan dan mereka mengalami terobosan. Lord, whoever, whatever they need, provide, give them, grant them, Lord. Segala kebutuhan mereka Tuhan siapkan semua. If anybody need a job, give a new job. Di mana mereka yang nganggur, Tuhan berikan pekerjaan. Lord, there are some young people, if they need a life partner, give a life partner in Jesus' name. Kalau mereka membutuhkan satu pasangan yang serasi, mereka Tuhan siapkan mereka. Lord, the children who are studying in this Zoom meeting, if anybody, children are there studying, Lord, in the family, grant them wisdom and knowledge. Di mana orang yang sedang belajar, walaupun ada dalam Zoom ini, Tuhan penuhi mereka dengan hikmat dan pengetahuan. Let this day a blessing day. Di mana hari ini hari-hari berkat. Lord, give peace and joy. Berikan mereka damai sejahtera sukacita. Remove every tears. Di mana tangis semua dilenyapkan. Remove every pain and problem. Di mana kesukaran dan problem dilenyapkan. Bless them, Lord. Berkati mereka Tuhan. Strengthen them. Di mana mereka mengalami hal yang baru. Fill them with your fire of the Holy Spirit. Penuhi mereka dengan Roh Kudus dan api yang menghanguskan itu. Break every bondage. Semua lenyapkan ikatan-ikatan. Lord, let them see a miracles in their life. Biar mereka mengalami sendiri bagaimana mujizat dalam hidup mereka. Are your children, Lord. Di mana kami adalah umat-Mu yang sungguh-sungguh. No demon can touch them, Lord. Gak ada satu kuasa yang lain bisa menyentuh kami. Put the fire flames around the families. Di mana kami berikan api yang mengelilingi. Let new chapters start from this day in their life. Di mana terjadi terobosan dari sekarang dalam hidup kami. Jesus, you bought them by your own blood. Di mana Tuhan bawa mereka ke satu pengalaman yang belum pernah mereka lakukan. I will never leave you like an orphan. Di mana Tuhan katakan, aku tidak pernah meninggalkan, membiarkan kamu. They are your children. Di mana kami adalah anak-anak-Mu. These families are your families. Di mana keluarga kami adalah keluarga Tuhan juga. Bless them, Lord. Berkati kami semua. Give new joy. Di mana ada satu sukacita baru. New love in the home. Di mana kami akan mengalami kasih yang dalam hidup kami. Lord, bless Pastor Surbhakti. Tuhan berkati Pastor Surbhakti. And bless his wife, Purba sister, Lord. Berkati juga istrinya, Purba. And bless every sister and brother who sitting in this Zoom meeting. Berkati kami semua yang sedang dalam Zoom meeting ini. Thank you, Lord. We are one family. Kami adalah satu keluarga besar. Lord, I'm in India. They're in Indonesia. But we are one family. Thank you, Jesus. Lord, thank you, Lord. You made us one family under heaven. Di mana Engkau buat kami menjadi satu keluarga sampai kami di surga. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. In your second coming, help us to be with you. Di mana Engkau datang pada kali kedua, di mana kami bersama dengan Engkau. Bless everyone. Berkati masing-masing kami. In Jesus, Father, mother may forget a nursing child. The mother may forget a nursing child, but you will never forget us, Lord. Di mana kami adalah anak-Mu, di mana Engkau tidak pernah melupakan kami. Lord, but you said, I will never leave you nor forsake you. Di mana Engkau katakan, di mana Engkau tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan kami. Thank you, thy grace. Terima kasih kemurahan-Mu. Grant them boldness. Berikan kami keberanian. Give them boldness to share the good news. Berikan kami keberanian untuk menyampaikan firman-Mu. Bless them, Lord. Berkati kami semua. In Jesus' matchless name we pray. Dalam nama Yesus berkuasa kami berdoa.
Amen. Amin. Amen. Praise the Lord. Amin. Thank you so much. Ya, Amen. terima kasih banyak. Amen. Thank you so much. Early in the morning. Ya, terima kasih banyak. Ya. Bless you, Pastor.